Nakatilaw na ba mo ng crispy kangkong? Kay og wala pa, let's go tanawa ni nga video. Yo, what's up yo? For today's video, magluto na po taong crispy kangkong. Let's go mga bro! So karon guys, no, naa na tagili sa Batag. Dire lang din siya makuha sa bukid kay mao man gud ni among kaunon sa una. O nang ganahan mo tilaw og palit. Yes guys, so mao ni siya ang Batag o dire mi manguha og kangkong. Dili din ni basta-basta makita ninyo ang paligid kay makita ninyo ang grabe ka peaceful. Ug karon ato ni silang pang-interviewhon ug nganong nikuyog sila. Nganong nikuyog man mo dire? Garahan mo may food trip. Hab-hab. Kaon. Dili sa di basta-basta manguha og kangkong kay grabe man pud ni kalapit dinhi. Pero ni padayon lang gid ni kay ganahan man gud mi mukaon og kangkong. Pero sa di inaasahan si Kuya ato ni hilakay na lubog sa lapok. Maunang dili gid kompleto iyong bukid kung dili mo makatunog sa lapok. Maunang ganahan mo ari og bukid, you should expect na malubong jud mo sa lapok kung ting-uwan. Kalit-kalit man gud ni ang among pag-ari diri kay ganahan man gud mi mukaon og kangkong og balik. Pero okay ra na kay gusto man jud na mo mukaon og balik og kangkong. Mao mag-suffer lang sa takadiyot, mahalag mga lubong ta sa lapok. Sa bro, aw paligid do. Sila buka. Sus, grabe na. Kung ganahan mo mukaon na ni pwede ra jud kay mamanguha ani sa bukid. Lami man gud ni sima-simaon or food trip sa imong mga barkada labi nagwala mo yung mga lingaw. After a few minutes, ninay na namig uli og namatis mi gapit. Og nakabantay mi nga naay nanguha og kay Mito maong ihapit na lang pud mi og mangayo. Fast forward, amo nang gihugasan ang among kangkong nga nakuha og niadto na mig bye-bye. Amo na yung giluto og dali-dali kay kapiin naman para madali mi og makakaon mi. Ug ato na silang ipatulaw.